Zdravo svima! U današnjem video snimku ću pričati o tome kako da povećate brzinu u vašem trčanju. Ukoliko ostanete do kraja video snimka, saznaćete za discipline od 5 km, ako je cilj 10 km, polumaraton ili maraton, čega trebate da se pridržavate kad radite trening brzine. Prva i osnovna stvar jeste da znate da su ove skraćenice P, S i N za početnika, za srednjeg trkača i za naprednog trkača, u zavisnosti koliko dugo trenirate i u kakvom ste trenutnoj fizičkoj snazi. Da krenemo od početnika. Ono što je jako važno da znaju svi početnici koji imaju za cilj da istrče polumaraton, da uvijek kreću da istrče prvo trku na 5 km. Razlog toga jeste zato što će njihovo tijelo da istrči trku, oni će dobiti rezultat koji istrče i zavisnosti od tog rezultata za povećanje brzine, kada rade trening brzine, će raditi dužinu od 1,6 km pa do 3,2 km, zavisnosti u kojoj su fazi priprema. Također, jako važno da tog rezultata ritam trčanja treba da bude 45 sekundi do 60, što se pokazalo kao najbolje, da ima efekat na transfer kod našeg tijela, da se adaptira novi nivo stresa, odnosno brži trening, da kasnije na trci trčimo brže. Tako da, kao na primjer, ako se na 5 km trči 6 minuta po kilometru, vi trebate da trčite ovih 1,2 km na 6 minuta i 45 sekundi kada radite ove dionice. Opterećenje vašeg srca treba da bude između 85 i 90%. Da dođete do toga da izračunate, uzima se vaš jutarnji puls i brojka od 220 minus vaš broj godina i naravno ostali faktori koji bitno utiču na vaš rad srca tokom tog treninga jeste kvalitet vašeg sna, da li ste se dobro naspavali, jer je to najbolje sredstvo za oporavak. Koju ste hranu jeli, da li je bila neka teška za večer, neka laganija i da li je trening prije podne, poslije podne, da li posle vašeg posla, prije posla. To su neki faktori koji utiču, tako da nekada ako je na treningu teško, trebate da stisnete zube, da peče, da vas tu žari, da nemate vazduha na tih 1,2 do 3,2 km. To nijesu treninzi gdje će da vam bude lagodno, fino, nego gdje zaista će trebati onako da pocrvenite, da se znojite i da vam se zažaraju pluća. To da znate. Također sad ako su niže temperature, uvijek preporučujem maramu da nosite preko nosa i usta, koliko toliko da vam se zagrije vazduh, da ne biste prehladili samo grlo i disajne puteve. Pored toga, naravno, to je isti princip ako je cilj 5 ili 10 km za trku, isti je trening za povećanje brzine, sami koncept treninga. Za srednje, ako su već istrčali 5 km, 10 km, sljedeći im je cilj 10 km ili polumaraton da istrče brže, da postave novi lični rekord, tad se povećava dužina od 3,2 km u dionici do 4,8 puta. Također, ona treba biti od 45 sekundi do 1 minuta sporije od ritma trke na 10 km. Tako da je prirodan redosled kako za početnike, pa ukoliko želi da bude u trčanju, da trči iz godine u godinu, da se stepenicama ne preskaču. Može se istrčati odmah maraton, to da se razumijemo, takvih slučajeva imate zaista puno i raznih ima zanimljivih stvari po internetu da ljudi trče sa cigaretom u ustima, sa nekim voćem na glavi, nešto, sve to postoji, ali su to rijetki slučajevi. Znači ovo je praksa na 98% ljudi na ovome svijetu koji su krenuli u trčanje i to im i dan danas funkcioniše kao njihov stil života i fizička rekreacija. Pored toga, za pripremu za polumaraton i maraton, ako želite da istrčite lični rekord ili vaš prvi, završili ste sve trke, došli ste do 42 km, trebate trčati od 4,8 do 6,4 km u intenzitetu rada srca od 85 do 90%. I tu je jako bitno da znate da to čak u početku treba biti i 2 minuta sporije od trke na 10 km. Ako ste trku na 10 km trčali 6 minuta, ovo trebate trčati na 8 minuta po kilometru. To je jako važno da znate da nije na brzinski trening to da treba biti brzi za maraton, nego trebate u opterećenju rada srca između 85 i 90% da trčite, a da pritom se pridržavate ovog načela. Ukoliko vam se svidi ovaj video snimak, možete ga lajkovati, ako nije, naravno, dislajkujte
I toliko od mene u ovom video snimku. Uživajte u ostatku sedmice.